बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। कोई काम ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है और आपकी ये मुश्किल हल नहीं हो रही है। कोई भी परेशानी है, माली परेशानी है या कोई और परेशानी है, तो आप इस वजीफे को कर लें जो कि सूरह असर का वजीफा है। कुरान पाक के 30वें पारे की मुख्तसर सूरत है। इस वजीफे को आपने रमजानुल मुबारक के तीसरे जुमे के दिन करना है। अगर आप जुमे के दिन इस वजीफे को इस तरीके से कर लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा काम भी इसकी बरकत से बन जाएगा। अलबत्ता एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि इस वजीफे को किसी नाजायज काम के लिए आपने नहीं करना, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस वजीफे की बरकत से काम कैसे बनते हैं, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसको सुनकर आपका यकीन इस वजीफे पर पुख्ता हो जाएगा। इस वजीफे को आपने कैसे करना है, इसका तफसीली तरीका भी आपको बताऊंगा, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक तवज्जो से देखना और सुनना है। प्यारे भाइयों, मैं आपको आज के वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, जिसे आपने रमज़ान के इस तीसरे जुमे के दिन लाजमी कर लेना है। लेकिन इससे पहले अपने एक भाई की कारगुजारी आपके सामने पेश करता हूं कि जिसकी ज़िंदगी में इस वजीफे की बरकत से ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर आप इस अमल को इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे और किसी सूरत इसको मिस नहीं करेंगे। उस भाई का मैसेज आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो यूँ लिखते हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कैसे आपके चैनल इस्लामिक टीचर के साथ मुंसलिक हुआ। इस्लामिक टीचर जिस मार्केट में मेरा कारोबार है, मेरी शॉप के साथ एक 5 वक्त के नमाजी की शॉप थी। हम अक्सर एक साथ बैठा करते। मैंने अक्सर उस भाई को आपका दर्द सुनते देखा। वो आपके बताए हुए अमाल करते रहते हैं। यही वजह है कि पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा उनकी दुकान चलती है। माशाल्लाह, वो नमाज के लिए जाते हैं तो ग्राहकों का रश उनके इंतजार में लगा रहता है, मगर किसी और से सामान नहीं खरीदते। 2018 की शाबान की बात है। उस वक्त मैंने आपका दर्द सुना। मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। तब वो दिन था कि मेरी जिंदगी मुकम्मल तब्दील होकर रह गई। आपका दर्स मेरे लिए एक नशा होता था, ना सुनो तो सुकून नहीं मिलता था। आपके दर्स का फायदा यह हुआ कि मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया, और दूसरा बड़ा फायदा जिसे मैं मौजज़े से कम नहीं समझता, वो रमज़ान के तीसरे जुमे के साथ जुड़ा हुआ है। इस्लामिक टीचर, मेरा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का कारोबार था। मेरी दुकान पर 4 मुलाजिम थे। इस्लामाबाद 0 पॉइंट खड्डा मार्केट में मेरी बहुत मशहूर गाड़ियों की दुकान है। 2015 में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मुझ पर एक ऐसा वक्त भी आया कि मेरे घर में कुछ भी खाने को न था। मैंने आज तक अपने हालात अपने किसी रिश्तेदार को भी नहीं बताए, सिर्फ आपको अपनी कारगुजारी सुनाने के लिए बता रहा हूँ। इस्लामिक टीचर, जब शाम का वक्त होता तो मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होते थे। जब मुझ पर ऐसे हालात जारी थे तो मैंने आपका दर्द सुना। मुझे बहुत उम्मीद नजर आई। मैंने उसी दिन दिल से सच्ची तौबा की। रमज़ान का पूरा महीना मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की। फारिग वक्त या तो कुरान करीम की तिलावत करता या फिर आपके वज़ाइफ करता। रमज़ान के तीसरे जुमे आपने नमाज असर के बाद सूरह असर को 101 मरतबा पढ़ने के अमल के बारे में बताया था। आप यकीन मानिए मैंने उस दिन इस अमल को किया। उस अमल के बाद बहुत रो रो कर अल्लाह से मांगने लगा, या अल्लाह तो आज ही मेरी मदद फरमा। इस्लामिक टीचर, इस अमल के बाद मुझे दुआ की कबूलियत के आसार नजर आना शुरू हो गए। यकीन कीजिए ठीक 10 से 15 मिनट बाद अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता सिफ्त इंसान को भेजा, और मैं उसको जानता तक न था। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, चेहरे पर नूर ही नूर था। ऐसा खूबसूरत इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसके हाथ में बैग था। वो मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगा, बेटा मुझे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ये बैग तुम अपने पास रखो।
میں افطاری کے بعد تمہیں فلاں جگہ ملوں گا۔ اسلامک ٹیچر جب ان کے جانے کے بعد میں نے بیگ کھولا تو اس میں 12 لاکھ روپے تھے، جن میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے۔ میں اسی وقت اللہ کے حضور سجدے میں چلا گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے جو جگہ بتائی میں اس جگہ پر گیا، وہاں انہوں نے میرے پورے ماہ کے راشن کا انتظام کر رکھا تھا، اور ساتھ ہی مجھے 4 لاکھ روپے انہوں نے مزید دیے۔ وہ دن اور آج کا دن ان بزرگ ہستی کو میں نے پھر نہیں دیکھا۔ اسلامک ٹیچر، آج الحمدللہ ان پیسوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی کہ اس 12 لاکھ سے 2 سالوں میں میں نے 2 کروڑ سے زیادہ کما لیے۔ یہ وہ معجزہ تھا میری زندگی میں جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ آپ میرے اس واقعے کو اپنے درس میں ضرور بیان کیجیے گا، تاکہ جو بہن بھائی بھی میرا واقعہ سن کر اس عمل سے فائدہ اٹھائیں تو میرے اور میری نسلوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور آپ کے سارے دکھ درد اللہ دور کرے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وظیفے کی کیا تاثیر ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے اور کامل یقین کے ساتھ وظائف کرتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کے کام اسی طرح بناتا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی اس بھائی کی کارگزاری میں سنا۔ تو چلیے اب آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کو غور سے توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کرنا ہے۔ آپ نے سورہ عصر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے درود پاک 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ اس طرح سے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے دعا مانگ لینی ہے اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے اور جتنا یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، اتنا جلدی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ یاد رہے کہ مشکل تو آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کون سا کام مشکل ہے۔ اس لیے اللہ سے اپنی مشکلات کو حل کروا لیں۔ جب بندہ اللہ سے پختہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ غیبی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے خود بھی اس عمل کو جمعے کے دن پورے یقین کے ساتھ کریں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تیسرا جمعہ کسی وجہ سے مس ہو جائے تو رمضان کے اگلے جمعے کے دن بے شک اس عمل کو کر لیں، اور جب تک مقصد پورا نہ ہو عمل کو عصر کی نماز کے بعد جاری رکھیں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔